Hey guys! Welcome back again to my YouTube channel, and for today's video kay maghimo na pud ta og lain nga videoan. For today's video guys kay gatong buhaton karon guys kay magkaon ra ta og naatay diri nga saging guys nga atong gidungag guys, hinog ni siya guys, og naabot tay diri kaning pansit canton guys nga hang giluto guys, og napud tay luto diri guys nga hang gidungag guys. So mo to guys for today's video guys atong buhaton guys kay mag kaon na ta guys, or kanang magmukbang na ta guys, og mag story pa ta guys, og basta guys I don't know guys kung unsa atong pag guys gutan guys, but for today's video guys atong buhaton guys kay ato ra ning kanon ning atong gi handa ang atong giluto guys nga kaning saging nga hinog guys, og kaning pansit canton og kaning luto guys. So sa di pa ta mag-start og kaon guys sa kani atong gipangluto guys, kung bag-o pa mo sa YouTube channel guys, please don't forget to click like, share, og pwede po ko nga mo comment down below for any vlog suggestion nga pwede na hong buhatan guys. And of course kung bago pa ka sa YouTube channel, please don't forget to click subscribe ug ang notification bell para always updated ka sa mga past and recent videos na i-upload diri sa YouTube channel guys. So mo to guys, let's start eating guys. Nato diri pansit canton guys. So atong buhaton karon kay magkaon na ta guys. And then samtang nagkaon ta kanang mag-story pa ta guys, pero ako kay ba guys kung unsa atong istoryahan guys, kay mura magug kaning atong himo nga video guys kay unprepared man ko guys. So okay kay ba guys kung unsa atong istoryahan guys, but we'll enjoy the rest of the video guys. Naputay saging hinog diri. So mauno to guys, kumusta na inyong life guys, kanang nag-experience ba mo karon og mga kanang kalisod sa kinabuhi guys, kanang mao man dyan mga part sa atong kinabuhi guys nga nandiyon tay mga challenges guys, pero laban gyapon tang guys kay naman atong Ginoo guys nga mag-always nga mag-guide nato. So mao to, pasensya na day mo nga medyo dugoy-dugoy na pug kung nga wala kahimo og vlog nga para inani guys. Pasensya na mo jud mo guys kay recently kay nag-focus mo ko sa pag-upload og mga acapella song cover version og mga reels or short videos sa akong Facebook guys. So mo to guys, pasensya na mo guys nga medyo wala ta kahimo og mga vlog nga para inani guys, but I'm back guys. And I hope you understand guys. Ako lang gigamay og dung bugas guys, kaya ako lang pong usa guys da. Bisag mapanos ra sa manong gamay rin at naning atong
dungag nga bugas. In case you're wondering guys, naday ko karon sa among padyag guys, ako rang usa guys, kay sila papa o sila dudong kay na sila gibuhat guys, diak si mama na puzay. Murag hilugsong pud si mama, sumuo na ako na lamang usa hindiri sa bod. So, mao to guys, I'm always so thankful guys kay nagyapon mo guys nga always nga nag-support og nagtan-aw sa akong mga video diri sa nga akong gi-upload diri sa akong YouTube channel guys. I'm so very thankful ninyo guys, tanan guys. Wa ko kailan ninyo guys kung kinsa mo guys ba. I'm so very thankful guys nga naagyapon mo guys nga nag-support na og guys og nagtan-aw gyapon mo sa mga videos nga akong gi-upload diri sa akong YouTube channel guys. Thank you so much guys. Pasensya na di mo guys sa atong background karon guys kay naata karon sa among ilawom sa among padyag guys. I don't know guys kung mabati ba ninyo nag ahong tingo guys kay mo na magladyo ag camera guys, pero I hope nga ninyo mabatig ang tingo guys. So, update karon guys kay March 24, 2025 guys, jag oras karon kay 12 ja. Mo na atong paniud to guys, nga atong gikaunon guys. Daghan pa atong saging diri guys.
Og mao to guys, diri na nahugi tapos sa atong video guys. Og ang atong gibuhat karon guys kay nagkaon na ta og kaning saging guys o kaning pansit canton nga atong giluto guys og nagdungag pud ta og luto nga gamay guys. Karon gamay ra akong gidungag karon guys or kana ang giluto guys kay ako ra pong usa jud ipon na kaadyo mahurot so manang aho nila magigamay. So atong gibuhat karon nagkaon na ta og nag storya pud ta og gamay kay wa po kahibaw kung unsay atong istoryahon guys kay nga karon sa atong gihimo nga video guys kay di medyo ko yung kaadyo nga na prepared ko guys. So mo nang nagstorya naman ta og mga random nga topic guys. So mo to guys and I hope you're enjoying watching the video guys. Bisag kanira atong gibuhat guys and I hope you're enjoying watching it guys. So mo to guys diri na og tapos sa atong video guys. So kung bago pa mo sa YouTube channel guys, please don't forget to click like, share, og pwede po nga mo comment down below for any vlog suggestion nga pwede natong buhaton guys. And of course, kung bago pa ka sa YouTube channel, please don't forget to click subscribe ug ang notification bell para always updated ka sa mga past and recent videos nang upload diri sa hang YouTube channel guys. So mo to guys, see you in my next vlog guys.